नमस्कार मु जितेंद्र आपण मानक स्वागत करुच्ची दैनिक न्यूज ओडिया चैनल को। तो आज सारा दिन कौन सब बछा बछा और टॉप न्यूज गुड़िक रही चलते संपूर्ण भिडियो जानी नबा। पाणीपाग को नहीं आसला बड़ खबर। मार्च मास आरंभ गरमर प्रभाव देखा मिली। साधारणतः यह दिन गुड़िक हालुका शीत रही है किंतु ऋतु परिवर्तन जो शीत उभान हो जाए। सर्वनिम्न और सर्वाधिक तापमात्रा वृद्धि पाउछे। मार्च रु मे मासरे देशर अधिकांश स्थान में सर्वाधिक तापमात्रा स्वाभाविक ठारू अधिक रहिबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछे। उपद्वीपीय भारत दक्षिण अंश और उत्तर भारतर विच्छिन्न स्थान व्यतीत सर्वाधिक तापमात्रा स्वाभाविक ठारू कम रहिबो बोली आशा करा जाउथवार कुहाଯାଉଛି। पाणीपाग विभाग सतर्कता नहीं लोक मैंने भयभीत अवस्था रही। मार्च ही सबु जली उठिब। पाणीपाग विभाग आकलन अनुसार एभली स्थिति मार्च मासरू ही आरंभ होता है। पाणीपाग विभाग अनुଯାयी मार्च रु मे मास मध्य देशर अधिकांश स्थान में स्वाभाविक ठारू अधिक हिटवेव संभावना रही। मार्च 9 तारिख पश्चिम हिमालय अंचल को एक नूतन पश्चिमी विशृंखला प्रभावित कर संभावना रही। यह प्रभाव में जम्मू काश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में वर्षा और तुषारपात होवर संभावना रही। उत्तर पूर्व आसाम और संलग्न अंचल गुड़िक निम्न ट्रपोस्फेरिक स्तर एक घूर्णिबलय सृष्टि होइछे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। आज 5 घंटा सर्वसाधारण दर्शन रहिबो बंद। चलो देखि नबा संपूर्ण अपडेट कौन रही। आज 5 घंटा रहिबो जगह दर्शन बंद। बुधवार अर्थात आज फाल्गुन शुक्ल षष्ठी तिथि रे श्री विग्रह मानकर नवकलागी नीति अनुष्ठित हेबो। तेणु द्वितीय भोग मंडप भोग शेष होगा पर आपाततः अपराह्न 5टा ठारू राति 10टा पर्यंत साधारण दर्शन बंद रही पारे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। ओएसएससी शारीरिक परीक्षा बेले टोली पड़िले प्रार्थी। ओएसएससी शारीरिक परीक्षा बेले अघटन घटी जाइए। दौड़ुवा बेले जड़े प्रार्थी मृत्यु घटी। मृतक राउरकेलार बैच नंबर A02 प्रवीण कुमार पंडा फरेस्ट गार्ड फरेस्टर और प्राणीधन निरीक्षक पदवी पर काली शारीरिक परीक्षा होता। प्रवीण कुमार पंडा फरेस्ट गार्ड और फरेस्टर पदवी पर आवेदन करथिले। भवानीपुर बारागड़ा 25 किलोमीटर दौड़ भाग नहीं बेले सदर थाना किरे निकट में से अचेत हो पड़ते। मेडिकल डाक्तर मृत घोषणा करथिले। खबर पाई घटनास्थल में पुलिस पहुंची तदारख करिछि। सूचना अनुसार ओएसएससी शारीरिक परीक्षा बेले केन्दुझर व्यामक्यास नायक मृत्यु घटी। यही घटना को नहीं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गभीर दुख प्रकाश करने सहित सेमानकर परिवार सदस्य मान प्रति समवेदना जणाइछन्ति। यह सहित मुख्यमंत्री एही दुई मृतकों परिवार निकटतम आत्मीयों 4 लाख टंका लेखाएं अनुकंपामूलक सहायता राशि घोषणा करछन्ति। यही राशि मुख्यमंत्री रिलीफ पांठी प्रदान कर। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। स्कूल खरा छुट्टी को नहीं आसला बड़ खबर। एथरक खरा छुट्टी आगुआ हो पारे कारण उत्ताप जो भाई बढ़ी चली से अनुसार पिला स्कूल कॉलेज जावा कष्टकर हो पड़ो। अन्य पक्षरे मार्च रे तापमात्रा 40 डिग्री अतिक्रम करियो बोली पाणीपाग विभाग पक्षर आकलन कर जाइछि। स्कूल और कॉलेज पर खूब शीघ्र गाइडलाइन आसिबो। ग्रीष्म प्रभाव को दृष्टि रखी दिन 2 दिन भितर पिलांई स्वतंत्र गाइडलाइन आसिबो बोली सूचना रहुछि। एने स्कूल गणशिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग सहित राजस्व विभाग आलोचना सरी जना पड़ी। बढ़ुवा ग्रीष्म प्रभाव को दृष्टि रखी ए प्रकार निष्पत्ति नि जाइछि। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सुभद्रा योजना को नहीं आसला बड़ खबर। मार्च 6 तारिख अर्थात आसंता काली मिलिबो प्रथम किस्ती 5म पर्याय टंका आउे पुणी दिनक परे आउ थरे मिलिबो सुभद्रा टंका। मात्र 3 दिन भितर 2 थर टंका पाइबे हिताधिकारी माने अर्थात 10,000 टंका बैंक अकाउंट को आसीजिबो। सीएम पक्षर ट्वीट कर सूचना दिया जाइछि जे प्रतिश्रुति पूरण होइछि। महिला सुविधा पई 5म पर्याय सुभद्रा योजना सहायता मिलिबाकु जाउछि। चलित मार्च 6 तारिख रे प्रथम किस्ती एवं मार्च 8 तारिख आंतर्जातिक महिला दिवस रे द्वितीय किस्ती प्रदान करा जिवो। सुभद्रा हिताधिकारी संख्या 1 कोटी पार होइथिया बेले मार्च 8 तारिख रे एकाबेले समस्त खाता को जिवो सुभद्रा योजना टंका। यह द्वारा 1 कोटी अधिक हिताधिकारी उपकृत हो पारे। तेबे यह पूर्व आवेदन समय सीमा को नहीं बड़ा घोषणा करछन्ती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। तेबे नुआ आवेदनकारी मानक पई मार्च 31 तारिख होउची शेष तारिख। एही तारिख मध्य आवेदन कले 3टी किस्ती टंका एकाबेले पाई परिबे। एथर नुआ सुभद्रा आवेदनर शेष तारिख आसी जाइछि। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहछन्ती जो माने मार्च 31 तारिख भितर आवेदन करिथिबे राखी पूर्णिमा रे एकाकालीन 3टी किस्ती टंका पाइबे अर्थात 15,000 टंका खाता को आसीबो। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। विद्युत बिल को नहीं आसला बड़ खबर। चलो देखा संपूर्ण अपडेट कौन रही। ओडिशा रे बिजुली बिल यूनिट पिछा 5 टंका 88 पैसा देउछन्ती ग्राहक माने जहाँ अन्य केतक राज्य तुलन में ढेर अधिक अटे। पावर फाइनान्स कॉर्पोरेशन 2022-23 रिपोर्ट मुताबक ओडिशा ठू कम देउथवा राज्य मध्य पंजाब यूनिट पिछा
3 ଟଙ୍କା 69 ପଇସା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ 3 ଟଙ୍କା 77 ପଇସା, ରାଜସ୍ଥାନ 3 ଟଙ୍କା 79 ପଇସା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ 4 ଟଙ୍କା 37 ପଇସା, ବିହାର 4 ଟଙ୍କା 44 ପଇସା, ହରିୟାଣା 4 ଟଙ୍କା 83 ପଇସା, ତାମିଲନାଡୁ 5 ଟଙ୍କା 81 ପଇସା, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଗ୍ରାହକ 5 ଟଙ୍କା 48 ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏଠାକାର ଉପଭୋକ୍ତା କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ବିଲ୍ ଗଣୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଚାପ ପକାଉଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ କମାଇବାକୁ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ସବୁ ଦଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସରକାର ବଦଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ଯଥାପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଶିଳ୍ପମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ଯାଇଛି। ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ MSME ଓ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର ପରିପନ୍ଥୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ଏତେ ଅଧିକ ବିଲ୍ ଦେଇ କେହି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବାଧକ ସାଜିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। PM କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିନଥିଲେ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର କିସ୍ତିର ଲାଭ ମିଳିପାରି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ଯେପରିକି EKYC, ଜମି ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ ଇତ୍ୟାଦି। ଯଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୁଏ, ତାପରେ ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 011-243006206-155-261ରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ଇମେଲ୍ ID pmkisanict@gov.in କୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷି ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତୁମର ଅଭିଯୋଗ ଯଦି ଠିକ୍, ତୁମର ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ତୁମର ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର କିସ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଯିବ। ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ଏହାର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ ଥିଲେ ମିଳିବ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହିପରି ଏକ ଲାଭ ବାବଦରେ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ। ଏହି ଲାଭ ହେଉଛି ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ଲାଭ ସେତେବେଳେ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇ କ୍ଷତି ହେଲେ। ଏହି ସୁବିଧା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦୁର୍ଘଟଣାର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। LPG ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏହି ବୀମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏକ LPG ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ବୀମା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା 40 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁର୍ଘଟଣା କଭର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବୀମା ସୁବିଧା କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଯାହାଙ୍କର ନାମରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ, ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ବିବରଣୀ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହାପରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କମ୍ପାନୀ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ସହିତ କଥା ହୋଇ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲେ ଗ୍ରାହକମାନେ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀମା ପାଇପାରିବେ। ସେହିପରି ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ବା କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା କଭରେଜ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଗୁରୁତର ଆଘାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରାଯିବ। ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତି ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କଭରେଜ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏହି LPG ଗ୍ୟାସ୍ର ବୀମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫିସକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ ନୁହେଁ, ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖରେ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସ। ଏଣିକି ଏପ୍ରିଲ 24ରେ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସ ପାଳନ ହେବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସ ପାଳନରେ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଏହି ଅସଂହିତ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖକୁ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇ ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ଦିନ ଲୋକସେବା ଦିବସ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖକୁ ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୌରବ, ଗ୍ରାମସଭା ପୁରସ୍କାର, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ପୁରସ୍କାର ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ବୀରପୁତ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଦିବସକୁ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ସରକାରୀ ଛୁଟି ହେବନି ବୋଲି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି।
पंजाब नेशनल बैंक रे आसला बड़ नियुक्ति सुजोग दरमा प्राय 1 लाख अधिक बैंक रे चाकरी खोजुवा इच्छुक प्रार्थी मानक पई आसला खुशी खबर। पंजाब नेशनल बैंक रे अनेक गुड़िया पदवी पूरण करा जिवो। एही नियुक्ति माध्यम रे बैंक रे स्पेशल ऑफिसर एसओ पदवी पूरण हेबो। एनै ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करिया को पड़िबो। ओही पुरुष एवं महिला आवेदन करि परिबे। एही नियुक्ति माध्यम रे मोट 350 कोटी पदवी पूरण हेबो। इंजीनियरिंग करथिया प्रार्थी माने एहर सुजोग नै परिबे। योग्य एवं आग्रही प्रार्थी माने बैंक रो ऑफिशियल वेबसाइट pnbindia.in को जाई आवेदन करि परिबे। जो माने एहर ऑफिशियल विज्ञप्ति देखिया को चाहती समान मध्य एहर ऑफिशियल वेबसाइट को जाई जानि परिबे। ऑनलाइन आवेदन तारीख 3 मार्च ठारू होई जाईछि। ऑनलाइन आवेदन शेष तारीख 24 मार्च रखा जाईछि। खाली थिया पदवी विषय जानिया पई संपूर्ण विवरण जानिया पई आपण माने एहर ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करि परिबे। एक स्वीकृत बोर्ड रु संबंधित विषय रे बीई बा बीटेक रे अति कम 60% यदि मार्क रखि दिबे एथिरे आवेदन करि परिबे। सर्वनिम्न बयस 21 सर्वाधिक 30 रु 38 वर्ष रखा जाईछि। सर्वनिम्न मासिक दरमा 48,480 टंका सर्वाधिक 1,05,280 टंका रखा जाईछि। साधारण वर्ग पई 1180 टंका एवं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी मानक पई आवेदन शुल्क 59 टंका रखा जाईछि। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा साक्षात्कार डॉक्यूमेंट जांच आधार रे करा जिवो। तो एहर ऑफिशियल वेबसाइट हैला pnbindia.in। तो एथिरे जाई आपण माने संपूर्ण तथ्य को जानि परिबे एवं एहा को आवेदन मध्ये करि परिबे। तो सारा दिन एपरि बछा बछा एवं गुरुत्वपूर्ण खबर जानिया पई हम चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु एवं आ वीडियो को लाइक कर दियंतु। धन्यवाद।